Rahim. So in this week we continue with our lesson, which is software patterns. So previously you already learned how to implement software programming using C, and also you have explored how to use the advanced socket function as well as the basic socket function, so that you can build network application on Unix platform or Linux platform. Okay, so in this week we will become more focused on the software patterns. So what software patterns refers to? So dia sebenarnya dia merujuk kepada contoh kita ada client and server model punya code. So macam you guys dah belajar, so somehow daripada server dan client dia communicate, dia hantar message, dia hantar message. So contoh kita hantar a string, message tu dalam bentuk string. So kalau kita nak design our own protocols, kita akan ada specific step yang membuatkan dia adalah protokol. Contoh untuk protokol web server HTTP. Okay, so kalau menurut RFC ataupun menurut documentation of the protocol, sepatutnya client dia akan initiate connection dengan server, server akan listen, dan bila dia initiate, apa dulu dia hantar? Dia akan hantar dulu HTTP GET. So dalam bentuk string tu dia akan HTTP GET. So bila server dapat, server tengok okay, so sebenarnya client ni dia nak initiate connection. So apa dia nak? Dia nak first page. So server dia akan returnkan file yang contain the first page. So kemudiannya client dia akan browse page tu, dia akan tunjukkanlah kepada user the web page, dan kemudiannya mungkin user nak klik about us. So bila dia klik about us, dia akan HTTP request lagi, HTTP GET. Apa pula URL yang dia nak kan. So itulah, itu kalau kita tengok HTTP. Kalau SMTP lain pula cara dia. Right? So that is what we will discuss today about a software pattern. Okay, so the outline is there is several design of network application. We have stream, server, and client design. So this is basically the client and server application is using TCP as its transport protocol. We also have datagram server and client design where the transport protocol is using UDP. And also we have a broadcast datagram server and client design where the IP destination is a broadcast. Maksudnya dia adalah 255, maksudnya dia adalah broadcast range lah. So bila dia naikkan semua bit tu, so by right, when we have a broadcast type of communication, all the hosts in the network will receive the packets. And we also have multicast datagram server and client design where it is the type of communication where we have one sender and been sent to a group of hosts. So contoh kita ada 5 hosts yang dah join one multicast group. So satu server dia akan send the packet only to the multicast group. So semua host yang join multicast group tu dia akan dapat that packet. And also kita tengok if we want to implement simple HTTP protocol server design, kita akan tengok nanti akan demonstrate. And also if we want to do SMTP, simple mail transfer protocol. So macam mana pula dia punya peraturan dia, apa yang dia hantar dulu dan dia hantar apa, right? So this is just cover the basic functionality of the protocol. Okay. Right, so first about stream, server and client design. So it will utilize TCP and it will communicate the date and time information from the server to client. So untuk dalam contoh ni, nak menunjukkan kita gunakan TCP, dia buat, ini sebenarnya date time protocol lah senang cerita. Dia nak cuba buat date time protocol, di mana dia gunakan TCP untuk dia create socket tu, tapi apa sebenarnya client dia akan request untuk dapatkan date dengan time, dan server dia akan gunakan mungkin command time atau date dalam C tu function
Kemudian ni dia akan returnkan the string back which is contain the date and time into the client balik. Ni contoh. Tetapi kita nak menunjukkan this is a stream server, dia akan gunakan transport protocol. TCP as a transport protocol. Okay. So kita tengok dekat belakang client create a socket, kemudian dia akan connect, right? Provided it has declared all the necessary parameters such as the struct that contain the IP address, port information, okay, and also address family. Then dia akan go to the server. Also we akan create a socket, bind and also listen. So this is a TCP, dia akan ada accept. So somehow for this it will create a three-way handshake dalam TCP, TCP sync, TCP sync acknowledge dan juga TCP acknowledge. Then when the three-way handshake of the TCP has been established, the tunnel is here, then server dia akan returnkan maklumat date time. So server dia mungkin akan run satu function date time, dia akan returnkan time kepada client dan client dapat server. So this is simple date time punya protokol. Okay, nampak tak dia punya apa dia buat dulu? Dia pergi buat three-way handshake, kemudian dia akan returnkan date and time. Dan kemudiannya untuk elak untuk kita releasekan resources supaya mungkin kalau kita nak bind dengan port yang sama, so kita kena gunakan close punya function. Question? Ada soalan? Boleh? Boleh, sir. Alright, so kita teruskan. So in order to accept connection, the server must create a socket, bind, ni basic lah. Ni basically apa kita recap balik je. So similarly, the client must also create a socket using a socket function to in order to communicate. So before any communication can occur, the socket must be connected. So client dia akan initiate the connection gunakan connect punya function. So from the server perspective, this implies and accept calls that create a new client socket. Saya terangkan balik banyak kali ni. So bila ada satu new client connect dengan server, dia akan create satu socket yang baru, a new socket for that particular client and server punya communication. Okay, walaupun dia ada main punya socket tu, so for that particular connection dia akan ada socket descriptor yang baru. And so we can recall that the listen socket exists only to accept incoming connection. So communication to client occurs only through the newly created socket written by the accept call. So untuk selesaikan the three-way handshake, so maksudnya kalau bagi kita programmer dekat bahagian server, dia akan boleh completekan connect connection daripada bahagian client dengan dia dekat bahagian server menggunakan accept punya function. So from the client, the connect the two socket endpoint together to allow them to communicate. Lepas tu kita boleh gunakan send and receive to transfer data or message between a client and server. Okay, ni sebenarnya kita recap je, right? So selain daripada receive and write, kita boleh juga gunakan read and send punya function. Okay, and we see that the server writes the current time to the client. So sebenarnya dekat server tu dia sebenarnya dia ada function date time lah. So function date time tu dia ada built-in library dalam C. So mungkin kita nak dapatkan current time. So bila kita dapatkan string, the function return the string of the time, dia akan returnkan balik kepada client dan client akan dapat that time punya information. That is a very simple date time punya protocol. So after that, finally, the close call is being used to terminate the connection and release the socket both from the other side. So maksudnya kita releasekan resources. So mungkin next time kita nak run balik, client ataupun server punya socket, server punya socket boleh bind dekat port yang sama. Pasal kita dah close bila kita exit the program. Alright, tadi tu untuk stream ataupun sebenarnya TCP dan TCP type of connection, dan kita apply dia, kita implement simple date time punya protokol. Okay, so ada soalan? Question? Ada. Alright, saya teruskan .
Seterusnya adalah the datagram server and client design. So since this is datagram, so we will use UDP as a transport protocol. So layer 4 tu kita gunakan UDP. Dan sama juga seperti stream server client design, application ni adalah kita akan communicate date and time information. Sama juga. Tapi berbeza kali ni adalah dia menggunakan transport dia adalah UDP. Alright. So kalau TCP kita tak perlu nak kalau TCP kita perlu untuk establish a tunnel, a three-way handshake, but in UDP, a datagram style of communication, kita tak perlu pasal it is a best effort. So bila client dia hantar saja kepada server, dia assume yang server akan mendengar, akan receive, dan server pun sama, dia hanya hantar saja kepada client tanpa dia assume that data tu sampai atau tak. So dia just hantar saja. Right? So therefore we must alter the communication in order to make the server aware of the client request. So kita tengok bahagian client, so dia akan ada socket, dia akan create socket, but kat sini beza dia tak ada connect function. So pasal dia tak establish dulu three-way handshake ataupun a tunnel, a TCP tunnel here. So we are using UDP. So dia terus send saja. So dekat server pula kita akan create socket, kita akan bind dengan that port yang diperlukan, kita akan bind dengan IP dan port yang kita design kita punya protokol tu, dan kita akan gunakan function receive from untuk kita receive a message from the client, dan kemudian kita nak reply ataupun nak send data kepada client balik, kita gunakan send to. Send to and receive from. So dia tak ada prior setup of the communication session. So dia hantar sahaja. And this is best effort. Okay, best effort. So mungkin kalau ada packet loss berlaku dekat tengah ni, so dekat bahagian application kita yang sendiri kena check sama ada that data has successfully been sent to the client and server, and even if it is sent, whether it is in a correct order. So kita sendiri yang kena check benda tu. So transport protocol tak buatkan untuk kita pasal we are using UDP, right? Okay, so sama juga bila dia dah send receive, so apa dia buat kat sini, dia akan hantar the date and time information kepada client. Nampak? Dia send, dia cakap dia request, lepas tu server akan reply kan date and time information. Right? So we choose this method because it's simple and provide us with the necessary client information at the server. And berbeza dengan TCP, sepatutnya traditionally UDP akan way more faster than TCP since we didn't have the overhead of the three-way handshake ataupun dia nak check order and everything. So dia just hantar. So that's why macam saya dah terangkan sebelum ni, if we want to make streaming application ataupun real-time application, usually people will use UDP as the transport protocol. Right, so dia kan beza dia kat sini dia gunakan receive from dan send to untuk dia communicate data. So in this case dia apa data yang dia communicate tu adalah time and date punya information. So basically this is date time yang protocol. Okay, so itu is the explanation about the UDP protocol. For the datagram server and client design using UDP as a transport protocol. Ada question tak? Ada soalan? Alright, so saya teruskan Dan seterusnya adalah broadcast type of communication. So broadcast datagram server and client design. So seperti yang saya terangkan sebelum ni, broadcast di mana semua host dalam network tu akan dapat the packet. So untuk broadcast datagram server and client, usually it will utilize a UDP connection. Pasal kenapa kalau broadcast kita akan gunakan UDP? Kat sini siapa boleh teka? Anyone?
Siapa nak teka? Tak ada. Okay. So since kita nak buat broadcast, so broadcast dia punya destination IP adalah broadcast IP. So dia bukan unicast, individual host. Dia adalah semua host dalam network. Kalau kita gunakan TCP, kita kena buat apa dulu? Kita kena set up three-way handshake, which is dia perlukan each of the host. Dia akan buat three-way handshake. So macam mana pula? Kita tak buat three-way handshake dekat individual host. Kita just nak hantar message tu kepada semua host dalam network tu. Kita nak broadcastkan dia. So we cannot use TCP. So we need to use UDP. Pasal UDP dia hanya hantar saja tanpa dia create the three-way handshake punya session dulu. Dia tak set up dulu the connection tu, tunnel tak ada. Dia just terus hantar ke semua host dalam network. So UDP is the suitable if you want to use broadcast datagram server and client design. So in this case sama seperti sebelum ni, the application dia akan hantar date and time information. But in this case sebelum ni kita gunakan unicast punya IP. For this case dia akan hantar kepada semua dan semua host dalam dalam network by right akan dapat date and time punya information. So because communication is a broadcast, so there is no physical connection between client and server. Dia tak set up dulu dia punya three-way handshake and everything. And the client needs only to subscribe to a broadcast port in order to receive broadcast datagram. And server must use, okay, so since kita nak gunakan broadcast punya datagram, so kita kena enable broadcast punya function dekat kita punya socket. So kalau kita nak set option untuk socket, kita gunakan function advanced socket function, which is set socket option punya function. Kita akan tengok. So dekat bahagian server, kita akan create a socket. Kita akan set socket option dan kita akan send tu, dia broadcast je semua. So destination dia nanti akan broadcast punya IP. Dekat client, kita hanya perlukan socket dan kita bind. Dan kemudiannya kita akan just terima saja maklumat date time ni. Okay? Dan nampak tak kat sini pelik sikit, dia ada bind. Kenapa? Sepatutnya server lah yang bind. Pasal since client dia akan receive sahaja maklumat ni anytime, so kita kena dekat bahagian client ni kita kena bind untuk make sure yang the socket boleh receive data. Okay? Pasal kalau socket tu nak receive data, dia perlukan bind. Right? Okay, seterusnya dah kemudian habis, kita close lah. Okay, kita kena buat set socket option dan use set socket to permit the transmission of broadcast datagram. Memang perlu, kita kena set. Dan untuk belah client, dia akan bind dengan wildcard in ADNE. Biasanya pasal dia akan terima semua broadcast packet daripada any host dalam network. Dan juga kita kena bind dengan broadcast port. So the server use the API function to send data and time datagram and directed it to the broadcast address and port. So nampak tak? Broadcast address and port. So because the client is already bound with the address and port information, a receive API function is used to receive the broadcast datagram. Okay, so the broadcast server then will simply act as a time-based broadcaster. So dia akan sentiasa hantar broadcast punya address yang contain current time. So client hanya perlu bind itself to the broadcast punya ports dengan bind dengan any IP ADNE. So dia akan receive saja datagram tu. So in this case the design, the client doesn't need to reply anything to the server. Dia hanya perlu receive the datagram. Okay. So itu untuk broadcast. So broadcast, satu host yang akan hantar, semua by right, semua host akan terima dalam network. Okay, so itulah broadcast type of communication. Ada soalan? Clear, sir. Yeah, alright. Dan kemudiannya adalah multicast type of connection. So multicast datagram server and client design. So the multicast datagram server and client utilize also a UDP. Sama juga pasal satu host akan to the multiple receiver, right?
So kalau kita gunakan TCP, again macam mana pula? Pasal kita send a group. Kalau tak kita kena set dulu, buat dulu three-way handshake. Padahal kita tak buat unicast communication, kita hantar dia secara multicast to the group of IP. So that's why kita gunakan UDP. So macam mana juga broadcast, untuk multicast there is no physical connection being set up between the client and server, and the client dia perlu subscribe ataupun dia perlu join multicast group tu. Okay, and the server dia akan send multicast datagram, okay, dengan dia punya destination adalah multicast group punya IP. Dan the client must configure itself. So maksudnya client tu dia mesti join membership of the multicast group tadi tu. So dia kena join IP tu. So dia kena bind lah senang cerita dengan IP multicast tu. So kita tengok sini, that's why dekat bahagian client ni kita ada bindnya function. So first dekat server dia hanya create socket dan dia hanya send saja kepada IP dia adalah group of multicast. Dekat bahagian client dia akan socket dan dia kena enablekan multicast, dia nak join dalam multicast punya group tu. So dia kena gunakan set socket option. Kemudian dia bind dengan IP tu, right? Dan kemudian dia akan receive the information. So server hanya hantar paket tu atau message tu sekali dan client akan dapat bila dia join multicast punya group tu, right? So untuk bahagian server dia akan create socket dan dia akan hantar datagram tu. So untuk bahagian client, untuk multicast, dia ada bahagian client ni dia akan jadi complicated sikit since dia kena set socket option tu kita kena enable show reuse adder. So kalau kita tengok last saya tengok dekat sini, saya dah share benda ni kan, this one okay, this is the socket option punya value lah yang kita boleh set kan. So itu kita gunakan keep alive. So for this one kita kena enable show reuse adder. This one untuk multicast kat belakang client. Okay, kena set socket option show reuse adder. And dengan client tu dia mesti bind dengan multicast punya address. Multicast punya address which is 224. Dia start dengan 224. Ingat balik. Address untuk multicast dia start dengan 224. And the name information is then bound to the socket. Dan finally the multicast client dia kena join the multicast group. Dia gunakan socket option juga. So dia kena gunakan option tu adalah IP add membership. So dia kena gunakan set socket option. Dan bila server send data and time, dia hantar saja, dia broadcast saja secara multicast. Dan dekat bahagian client dia akan receive, gunakan receive from. So dia dapatlah, dia join multicast group tu, dia dapat that packet. Mana host dalam network yang tak join the multicast punya membership, the group, dia tak akan dapat lah, right? So this is the concept of multicast datagram server and client punya design. So this is a style for multicast. Okay, ada soalan? Question? Okay, so saya teruskan sikit lagi nak habis. Okay, so kita tengok kalau kita nak gunakan stream type of client and server design, stream maksudnya kita gunakan TCP. So the most common one dalam internet adalah HTTP. So di mana kita gunakan web browser untuk browse the internet. So sebenarnya dia gunakan HTTP. So sebenarnya apa tu HTTP? Adalah HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Itulah HTTP, and it is basically a simple ASCII based protocol. So kita hantar string saja that operates on the client and server punya principle. So server kita ada web server and kita juga ada web client, right? So web browser tu web client tu adalah web browser kita. And the protocol is synchronous request response, in which client makes an HTTP request through a socket. Okay, client akan request dulu, dia gunakan connect function dan kemudian dia akan request, sebenarnya dia akan hantar get
punya request. Dan dia akan hantar get lah, dalam string tu dia tulis, memang literally dia tulis string tu get, supaya server faham, oh okay, klien ni nak minta connection yang nak minta the first page contoh. And the server will reply with a HTTP response, okay, and through the same socket. And the request and response follow a very simple format that can be simple or very complex depending on the particular need. Dia boleh jadi simple kalau dia just HTTP request macam tu. Dia hantar mungkin nak minta first page. Dia akan jadi kompleks kalau dia minta macam HTTP ni ada macam-macam. Dia akan boleh minta kita punya metadata, dia boleh minta kita punya header, dia boleh minta satu page tu, mungkin kita nak download file. Boleh juga. Itu adalah kompleks. Tapi a simple one, dia sebenarnya dia just HTTP get, dia minta satu page dan server dia akan respond balik. Oh, dia particular page. So kita tengok kat sini First, nampak tak? Ni literally string macam kita belajar, kita hantar dalam socket tu, client and server punya design. So di mana kita akan hantar string kan. So instead of kita hantar bla bla bla, so untuk HTTP punya design protokol dia, untuk first client initiate connection dengan server, lepas dia dah connect, dia akan hantar HTTP request dia adalah get/index. Dia akan minta index. Dan dia akan bagi tahu dekat sini, nampak ada space, dia dekat dalam string ni dia akan letak dia punya HTTP version. So in this case, dia cakap dia support HTTP version 1.1. Nampak? So server bila dia proses benda ni, dia cakap okay, ni maksudnya klien aku nak request page index.html. Dan dia support HTTP version 1.1. Dan server akan reply balik. Dia akan reply dengan date. Bila dia reply, okay, sorry, first dia cakap okay dulu. Ni type code dia, type 200 which is successful. Dan kemudiannya dia akan hantar dia punya first page HTML tu. Nampak? HTML kan kita buat dalam HTML tu, sebenarnya dia akan, kan dalam bentuk string kan. Dia reply kan dalam file HTML tu, dia reply ikut socket. HTML, header, head, title ni semua. Dia akan hantar balik kepada klien. Klien akan render balik dalam web browser tu. So, itu menunjukkan the simplest possible of request. Ini basic untuk HTTP. Siapa yang buat protokol untuk individual project buat HTTP, you should be do this. Ini dia. Dalam string tu apa yang juga nak buat, this one. Right? And the request include the type of request, the get ke, post, and the file being requested, which is /index.html, and the HTTP version string. Ni dia punya version lah. So, dalam in this example adalah HTTP 1.1. So sekarang ni HTTP dia ada HTTP 2. something, dia banyak dah version. Tapi the basic form adalah HTTP 1.1. Okay, so all of this is been documented dalam RFC 2068, request for comment punya documentation. Kalau siapa yang buat individual project, you should have done your research dengan search RFC 2068. Ni untuk HTTP And HTTP is stream based. So stream based, dia maksudnya dia akan gunakan TCP sebagai dunia transport. Tak boleh UDP. Memang dia akan pakaikan TCP dan dia akan gunakan port 80. Tak boleh gunakan port lain. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, server dia akan socket, bind, listen, dia accept. So samalah basic. Tapi tengok kalau dekat client, the first bila dia dah connect dengan server, bila dia dah establish the connection, dia boleh send and receive data. So apa yang dia send dengan receive tu nampak? Dia send string. So nampak client dia akan send dulu kepada server get request. Nampak? Dalam tu string dalam tu. So nanti server akan reply balik dengan HTTP respond. HTTP okay, betul, dia akan hantar file yang server request. Dan kemudian dia akan close. Okay? Okay, so as with any other stream socket server, the server begins with creating a socket using a socket function, then they bind using a bind, then announcing its willingness to accept client connection, right? Dia buat three-way handshake itulah, dan dia akan connect lah. Ini semua sebenarnya basically juga dah belajar, kita ulang je balik. So yang penting di kat sini, bila kita send and receive data, string tu dia bukan saja, dia memang apa yang dia hantar tu menurut HTTP punya design. Dia guna HTTP get. Betul, klien akan dapat. So klien, contoh kalau dia klik dekat satu hyperlink, apa pula dia request, mungkin request page yang lain. Macam itulah back and forth. Okay.
To retrieve a file, a get command is used dalam HTTP. Dalam string tu dia akan letakkan get to specify that the request is complete. The client ends the request message with a blank. So bila client dia hantar message tu blank, so maksudnya kosong, tak ada apa-apa. So menunjukkan yang dia nak end the connection, dia nak closekan the communication dengan server. So bila server tahu ni, dia akan close the socket for that particular client. So sending request is performed using read, write atau send. Dua-dua, either one of these can be used, ataupun untuk receive kita gunakan receive atau read kan, read punya function. So after client request is passed, so the server pass tu maksudnya dia kena proses lah. String tu bila dapat dekat bahagian server, kita kena baca. String tu kita kena proses sikit, if else. So maksudnya bila kita tengok, okay, get apa nama file tu. So nanti bila based on the get tu, server dia akan okay, maksudnya dia nak request apa nama file tu. So file tu ada dalam server kita kan. So kita akan ambil file tu dan kita akan request. So mungkin bila client gunakan get, nama file lain, so kita akan retrieve that HTML file yang lain pula. Okay, kita kena pass dulu, kena buat if else. Dan kemudiannya dia akan respond is made up of two basic parts. So the respond header dan juga respond message body. So the header respond header tu sebenarnya yang ditulis tadi tu. Dia tulis bila time, dia punya type, respond type, adakah 200 ni maksudnya okay, ni kena baca semua dalam RFC, dan kemudiannya connection close ke apa ke, so ni semua. Ini adalah header dia, dan dia punya message content adalah HTTP file yang client tu request. So in this case adalah index.html punya file. Okay, so siapa yang buat HTTP punya individual project, this is what you should do. Okay, saya akan tengok dalam kod kamu semua ada. Okay, dia akan pass message daripada client. Okay, header defines certain information that used for protocol but not commonly used by the end user. Okay, contoh content type dia text HTML. Okay, dan juga dia punya untuk dia punya response body adalah content or the content of the file that the client requests. Right? And again, the blank line separate the message header from the body. Satu blank line akan separatekan header dengan body punya respond. Okay, the right call is shown here to transfer the HTTP response to client and use receive to receive. Ni send dengan receive lah sebenarnya kita nak send kita nak send kan dia punya string tadi tu, yang contain get, HTTP post ke apa tu. And the HTTP server implement each of these discussed language provided very basic HTTP service, get request, and the content boleh dalam string tu lah. So selalunya kalau ikut HTTP punya design, dia akan either plain, text plain ataupun text HTML, and the content type will determine based on the file suffix for the file to be served. Okay. So ini adalah untuk HTTP. Ada soalan tak? Sebelum saya nak tengok, tunjuk sikit demo some simple code untuk HTTP. Question? Any question from the class? So far so good, sir. Okay, so saya tunjuk sikit. Sekejap. So saya ada client and server. Alright, so boleh nampak ke saya punya Ubuntu server? Boleh, sir. Nampak So saya ada satu code web server dekat sini. So dia ada several file. Okay, so ini adalah index.html. Ni file yang saya letak dalam ni, di mana server punya code tadi dia akan basically dalam ni kita hanya ada satu HTML file je lah. Ini saja yang client boleh request lah. Pasal ini saja contoh yang saya letak. So kita kalau saya buka index.html ni, ini adalah some basic HTML kan. Bekas belajar dalam web programming kan. So saya buat kat sini simple dan saya letak gambar dan saya letak hyperlink dekat sini. Okay, title. This is HTML punya file. Okay, dan kita tengok dekat kita punya server punya code. So saya ada buka HTTPD. Kita pergi kat main.c dulu. Okay, kita akan bind dengan port
8000 walaupun sepatutnya HTTP digunakan port 80, tapi for the sake of example saya gunakan port 8000 pasal kalau port 80 saya kena ada root punya access. So bila saya nak run saya punya code, nak bind, saya kena gunakan sudo. Okay, so just for the sake of demonstration saya gunakan port 8000 walaupun sebenarnya HTTP digunakan port 80. So kat sini apa kita buat, bila kita receive kan dia akan buka file index.html. So inilah the first file dia. Dan dia akan hantar, nampak dalam string tu, HTTP okay something. This one. So kita akan returnkan balik. So dekat mana dia bind dengan socket tu, kita dekat sini, dia dekat httpd.h ni. Kita akan ada, sorry not this one, httpd.c. Okay, sini. So this one yang kita ada socket. Kita create a socket. Okay, so inilah kita create a socket. Address membeli dia letak dalam satu struct. Okay, so dekat sini kita ada 0, kita nak gunakan IP protocol. Kita set socket option. Dan dia ada send dengan receive. Contohlah so ni agak panjang pasal of course pasal this is full HTTP punya server punya code So point dia akan listen for any incoming connection daripada client. So bila client connect dia akan, bila dia check kat situ get, so dia akan copy file index ni. So apa ni string dalam index.html ni dia akan returnkan kepada client. So saya run saya punya server. Okay, so dia dah bind dengan port 8000. So saya buka saya punya HTTP client which is yang paling simple yang dah ada. Saya malas saya nak buat kod sendiri kan. So sebenarnya kalau you guys buat individual project untuk client tu kena buat sendirilah kod dia kan. So kalau paling simple dekat sekejap, server saya IP dia adalah .6. So paling simple kita guna telnet lah kan. Contoh saya buat telnet dengan IP server saya which is 192.168.114.6 port 8000. Pasal saya tak hantar anything. Okay, so kita buka. Okay, nampak tak tadi kalau dekat HTTP dia dah bind ni. Tapi pasalkan kalau ikutkan HTTP punya protokol tadi, kalau saya hantar a blank message, maksudnya kita nak exit kan. So that's why nampak dia terus close the connection. So saya kena still buat code tu, tapi saya tak buat lagi. Tapi apa kata saya buka web browser, saya buka Mozilla. Okay, boleh nampak tak saya share Mozilla Firefox saya, web browser lah. Nampak tak? Nampak. Okay, so saya letak IP server saya 192.168.114.6. I think dia .6 dan port 8000. Kalau kita guna port 80 tak perlulah, tapi since kita guna port 8000, this one, nampak? Kita minta index.html dia. So this one, dia returnkan balik index.html yang ada dalam server tu. So dekat client punya site pula dia kena render index.html tu. Dia kena tunjukkanlah HTTP server ni ada. So this is the content of index.html file. So dia gambar sikit laptop. So ada hyperlink. So this is client dengan server punya application lah untuk HTTP. Right? So kalau kita tengok inspect element. Okay, kita tengok dia punya. Okay, so kalau kita tengok dia punya console, I think keluar tak? Nampak? Status 200 kita get, kita minta slash, maksudnya index.html lah. So dia akan returnkan balik dan status dia ada 200. Server reply balik dengan status 200. Maksudnya adalah success. Dan kemudiannya dalam tu dia pass, so ada ni dia punya pass dalam ni, so adalah dia punya gambar.
but the get, boleh juga buat post. Tapi yang paling basic dia adalah get lah. Dia just request untuk file index.html slash ni dia merujuk kepada index.html kalau ikut HTTP punya protokol so dia returnkan index.html keluar file, ni dia get. Kalau kita buka lagi, kita buka ni file header ni, kita tengok apa dia hantar. Version 1.1, apa ni, kita nak type dia. So this is the header, this is the content dalam ni. Bila kita tekan ni, nak content apa, dia keluarkan ni lah content dia. Question. Ini untuk HTTP. Question? Boleh? Boleh sir. So saya tutup saya punya server. Okey. So sikit lagi seterusnya adalah untuk SMTP pula. Simple Mail Transfer Protocol. Di mana is another ASCII based punya protokol. Dia akan hantar juga teks. Maksudnya string dia akan hantar string dalam bentuk ASCII. So dia akan hantar. So tadi HTTP dia ada HTTP GET dan kegunaan dia untuk orang gunakan web browser kan, untuk client dengan server application. But in this case, kegunaan SMTP dia design untuk kita exchange email between email server. So the protocol is synchronous request and response. So kita akan gunakan TCP juga. And client connect to server and perform multi-step SMTP dialog to transfer mail from client to server. So kita hantar mail tu. So dia ada dia punya dialog. Dialog tu sebenarnya apa? Dia get, dia hantar apa dulu, dia reply apa. So kalau kita tengok, okay, first dia akan hantar apa? Hello mydomain.com. Nampak? Client akan hantar dulu. Okay, betul dia akan hantar please to meet you. Macam tu. Lepas tu, dia nak hantar mail from sender okay. So ni semua dia akan hantar dalam bentuk string. Right, so this is SMTP. Dan juga ni dia punya dia hantar content dia, this is email apa something. So not all message received from mail server are two-part message. So the first part of the message is numeric status code that identify the status of the server, and the second part is the text readable string that may be ignored. And we can see that the salutation include a numeric error code 220. This represent normal status. Kalau dalam HTTP tadi dia dah define ikut HTTP protokol 200. Tapi kalau untuk SMTP dia adalah 220. Menunjukkan dia adalah okay, normal. Okay. So boleh bacalah. So untuk seperti HTTP juga, SMTP dia been documented dalam RFC 821. Kalau tadi HTTP dalam RFC 20 something. So untuk SMTP dalam RFC 821. Sama dia TCP, Synthetic Stream Type of Communication. Server dari socket, bind, listen, client dari socket, connect. Once dia dah boleh send dengan receive data, nampak tak apa dia send ni? Server akan send dulu to mail site. Lepas tu client akan send hello. Kalau nak initiate connection, server dia akan reply balik hello 250 code dia. Kemudian ni receive dia akan server akan hantar email dengan ni. Nampak tak? Ini string, dia hantar dalam bentuk string ni. Kan you guys belajar kan socket communication, kita hantar string, satu variable kita hantar dalam tu. So inilah yang patutnya hantar. Kalau siapa yang buat individual project SMTP, so this one is what been expected from your protocol. Okay, so after server socket site socket has been established, through socket bind is accept, the client can connect to the server using connect function, and the server immediately emits the salutation string which is received by client using receive API function, and the client then announce itself to the server using hello command which include the domain of the client, and the server respond to the hello command with the hello response string, but most importantly the 250 status. That means server nak accept lah. Okay, and this code tells the client that is ready for the rest of the email transaction. Okay, so dalam tu dia ada mail from, receive. So ni you guys boleh baca lah. So, siapa yang buat individual project SMTP, you guys should do this. The basic one, the basic satu email. Server mungkin nak hantar kepada client satu email. So kena tunjukkan yang email tu boleh disendkan melalui this dialog. Okay, so this is for SMTP. Question?
Any question? Boleh dah sana. Alright, kalau tak ada, then I think we have reached the end of our lectures. So untuk kita recap balik, kita summarize balik. So kita dah tengok several type of software pattern untuk server and client punya communication. Kita ada stream which is using TCP, kita ada datagram which is using UDP, kita tengok broadcast, multicast type of communication, kita tengok juga tadi ada broadcast, multicast. Lepas tu juga kita tengok macam mana kalau contoh untuk HTTP, basic HTTP client, HTTP protocol. So ada HTTP client dengan server, apa yang dia send, string tu. Dan juga HTTP, apa yang dia send. Ada hello, dia bagi balik receive from, code message tadi menunjukkan 250 dia adalah okay. So itu yang kena buat. So your individual project is all about this. You guys kena implement protokol tu this one. Siapa yang pilih protokol HTTP dan SMTP, this is what you should do. Okay, so untuk yang student lain mungkin untuk dia buat quote of the day ataupun apa-apa. So the string dia mesti ikut tau, dia kena hantar apa dulu, this one. So semuanya dia ada dia punya step dia based on protocol tu punya design. You guys just kena implement, kena buat coding untuk code tu. Okay? Alright, so ada question? Kalau tak ada question, then saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suatu wal as. Okay, so assalamualaikum. I see you guys tomorrow. Okay. Tapi tomorrow, see you tomorrow. Okay, so assalamualaikum.